हायवेचो पॉइंट केला काळा रिअलाइनमेंट कोचवेल आनी आमगेल्या मिनिस्टराकूय बी खबर आहा वेन ही वॉज इन मिनिस्टर इन द लास्ट मिनिस्ट्री तेकाय बी खबर आसलेली जेन्ना एक सर्वे जाली विल्बर स्मिथ म्हणून तेन्ना ते रस्तो 60 मिटर्स करपाक सोदताले तेन्ना जायत्या गांवांनी एजिटेशन जाली म्हाका सदां नुवेन पासून एजिटेशन जाली आनी ती फायनली तेणी ती सर्वे आहा ती स्क्रॅप केली आनी तेन्ना सरकारान चिंतले आमकां एक बायपास जाय म्हणून ती सर्वे बी जाली फातर गायले आमकां प्लॅन आहाय नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड PWD ऑफ गोवा अलॉंग विथ सर्वे डिपार्टमेंट तेमी सर्वे केली आपटील काणकोण वचपाचें आमकां CD आहाय आमकां प्लॅन्स आहाय सगळें आहा मागीर कांय कारणां लागून इन 2017 ते परतून चेंज केलो कोर्स आनी ते म्हणपाक लागले 80 वरपां जाय The question is only 2.5 kilometers and आमचे पण bypass मागता तो within the jurisdiction of शिशिनी दिवसवा village आम्ही दुसऱ्यागे village वचपाक सोदना दुसऱ्या लोकांक त्रासाक घालपाक सोदना आमगेली विलेजींतल्यान सुद्दां तो भायर काडपाक जाय देयर इज ऑप्शन कोणाक हार्म जायना कोणाक एक घर आसना कोणाक पाट आसना काय बरो ऑप्शन आहा इट विल बी अ ब्युटिफुल रोड इन द नॅशनल इंटरेस्ट सरकार इतले हायवे लागून पयशे म्हणटा लाखां करोड मोटा आनी आमगेले समज इदोसो एक 50 crores एक्स्ट्रा पडाय जाल्यार ते हायवे ती कित्याक करूं सोदना ती हांव नको मागीर एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जेन्ना आमचो स्वर्गीय चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आहा ते जाणा तेणे मानून घेतले आनी तेणे ती परतून सर्वे केली जेन्ना आरवे म्हूण तेमी दिली आनी तेमी सर्वे केली पूण आमचे मिसफॉर्च्यून आमचे मनेज पर्रीकर मागता तेगेले वचपाक सोरीच्या राज मेळ्ळ्या म्हूण हो आहलो जाल्यार हें जाता आहलोलें म्हाका दिसता आय कॅन फुली एश्युरन्स ही वूड हॅपन पूण आतां जेन्ना आमी होच इश्यू परतून गायलो मुखार CMा बरी गायलो CMान आमकां जायत पाटी एश्युरन्स दिला पूण फायनली ते मुखार सोना कित्याक सोना आर विलेजेस ऑफ दांडेवाडो एंड बानफोर्ड कश टू ते कोणाय सिराब आहा गावेली बायपास जालो आख्खे गोंयभर बायपास जाले बट हेच प्लेसी कित्याक बायपास जायना तो हांव नको हें आमी चिंतपा पडटलें मोठा आमगे मिनिस्टर लँड एक्वायर केला लँड एक्वायर जेन्ना 1985 जेन्ना लँड एक्वायर केल्ले तेन्ना कितलो लोक न्यूजपेपर वाचतालो आनी कितल्या लोकांक खबर आसलेली अशें जाता म्हूण ऑर्डर फायनली आमी जो बाबागे पासून काय बरोवणी घर गेले 1990 ते नोटिफिकेशन काडी आनी ऑर्डर येयली सगळें गव्हर्मेंट कोणाक कांय खबर ना हाचे आमचे पळय कोण MLA जावन गेले तेंची मिस्टेक लोकां म्हळ्यार कितको खबर आसता आसली अरे नावेली तेलावलीसून तरी बायपास जाता जाल्यार आमगे एरिया कित्याक जावना सो आयदर द इंजिनियर्स वर ऑफ स्मॉल दीस और आमचे कित्याक सिराप आहा आसतलो आमगेले कित्याक जायना मुखार वयता हाट येता सो हो एक इश्यू हांव आमगेल्या ऑनरेबल मिनिस्टरा बरें दवरता ट्राय ऑफ बेस्ट एंड म्हाका सदां यू कॅन इन्फ्लुएन्स द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड डू आर थिंग दुसरे म्हणटे आमगेलो एक बायडा फुटबॉल ग्रावंड आहा ST अंडर तो अंडर ST फंडाचेर आहा जायती तेप जालो पेंडींग आहा ते पेपर म्हाका आतां ऑनरेबल मिनिस्टराक दिता जे भाशेन आज बायोडायवर्सिटी आमी चेअरपर्सन आहा आनी आमचो गांवचो पंच आहा सी ऑनरेबल आय जस्ट वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू तेन्ना ही पण एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन येयलें तेन्ना आख्खे दुर्गीच्या लोकांक हे ऑब्जेक्शन हाडलें आनी दुर्गा कपला कडेन मिटींग जाली आनी मेंबर सेक्रेटरी प्रदीपूय येयलो आनी तेका सांगिल्लें लोकांक हें नाका थिंग एक NIO म्हूण तें सर्वे केली कित्याक थिंग वॉटर रिसोर्सान उदक बंद जाल्लें शेतकारां लागून ते गुगल सर्वे केले आनी आख्खे वेटलँड म्हणपाक लागले वॉट एवर वेटलँड सी सारजोरा लेक इज अ लेक इट हॅज अ स्पेसिफीक एरिया बट दुर्गा डजंट हॅव अ स्पेसिफीक एरिया ऑफ वेटलँड तितून आहा फकत एक वॉटर चॅनल ते आमगे कॉमेस जाता बायडासून सातमडी येता सातमडीसून दुर्ग येता आनी दुर्ग सोदें न्हंयत वयता आनी हे बांद सगळे सोडाले लोक नुस्तें मारताले आनी आमी ते वेटलँड केलो वेटलँड केलो म्हूण आमगेले कसले प्रॉब्लम ना आनी ते न्हंयकोसून एक तूं 50 मिटर एक बरें आख्खो गांव तूं वेटलँड कोताय झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आनी बफर झोन लोकांक कितें करपाचें सो हांव मागता मिनिस्टराक हेजेर मातशें विचार करचो आनी हिंगा कोणाची फॉल्ट ना म्हूण प्रेझंट बायोडायवर्सिटी चेअरपर्सन वो प्रिवियस सगळ्यांनी जे जे फॉरमान ऑब्जेक्शन घायला आमी आसताले आमी बस कॉल गेल्ले पिल्यार आमगे ऑब्जेक्शन फायल करपाक थिंग जज आहलो तेणें आमगे आयकिल्लें बट गव्हर्मेंट हॅज सायन सम दीस क्लायमेट चेंज आनी वेटलँड हेका रामसर तितून भितर ते आमगेले घालून येयले
पूण गायलो प्रॉब्लेम काय ना, लोकांक त्रास जावपा जायना. सो हेजेर बी हांव मागता मातशें विचार करचो. Rosario Domingos Rebelo. I am the Secretary of Forum for Senior Citizens Shishini. Kindly permit us to extend once again hearty welcome to Shishini Panchayat. I have few suggestions and requests. We thank the village Panchayat of Shishini for their efforts to get the Panchayat project, Panchayat building project, which was pending for quite long years. Recently, administrative approval has been given, and now the file is with the finance department. We request you to take up this issue to the Chief Minister, who is also holding finance portfolio. We will be very happy, especially senior citizens, if this Panchayat project was pending for years together, see the light of the day, and all the amenities are there under one roof, benefiting all the villagers and also the senior citizens. You can. Yeah, my second problem issue request to you. This dredging of River Son is going on, and during the start of this war, which involves crores of rupees, fears were expressed regarding the damage to the banks. Fishing communities welfare scheme and distilted mud from the river just was thrown initially like anything, and during the rainy season the same mud came back to the river. So we request you, kindly have a serious look about it and let this project be successful and beneficial to the public. The third one is, sir, is not pertaining to you, but it is regarding postal services in this Panchayat area. We have a post office where 3 staff have been sanctioned, but only 1 staff is allotted, and it has become very, very difficult to handle day-to-day transactions. Apart from postal services, banking services are also there, transaction. And for us, especially senior citizens, we have to wait for a long time to get it done. In addition to that, sometimes light during the office time goes off. Then the server comes down on all such difficulties. Please, I know we are happy that we have double Indian government, both in Goa as well as in Central. We request you humbly, this issue, postal issue, have been raised in many years back, many times by many villagers and others. But your visit may be a memorable visit to our people of Shishini. If you consider our request and do something for us. Thank you very much. आणि आमकां कितें मागलेलें ती रिसर्वे करची म्हणून बरें प्रॅक्टिकल रिसर्वे करपाक आज कितें जालां टेक्नॉलॉजी येयल्या सो टेक्नॉलॉजी इज एक्चुअली टू हेल्प द पीपल बट समटायम्स टेक्नॉलॉजी ऑल्सो बीन मिसयूज कित्याक वयर सावन गुगल इमेजींग काडल्या ती सगळो प्रॅक्टिकल रियलिटी कोणाक काय खबर ना आनी मागीर फुडें आमी गुगलाचेर थंय म्हणून सो हेचेर मातशें जावपा जायना मातशें कोणाकूय धाड ती प्रॅक्टिकल सर्वे करची बाबा ती कितें आहा तें स्टेटस कितें आहा त्या जाग्याचो. दुसरें म्हणल्यार आमगे एक पंचायती नांवान सांगता आमगेली शिशिनी विलेज पंचायत क्लास ए म्हणून पंचायती वयता 1 जाण मेंबर आसा बट आमकां फंडींग कांय मेळना गव्हर्मेंटाचें. वी हॅव टू डिपेंड ऑन द पंचायत विलेजर्सांचेर विलेजर्स कितें टॅक्स दिता तें आमकां मोडपा पडटा. आमकां मॅचिंग ग्रांट्स येवपाक बंद जाले, गार्बेज फंड्स येवपाक बंद जाले. तेच परी GIA बी हांवें दिना पयर हांवें इश्यू रेज केल्लो एक इंटरव्यूआन. सो एक पंचायती जेन्ना आतां लोकल MLA डेव्हलपमेंट फंड म्हणून केला म्हणजे डेडिकेटेड तेका अमके पयशे मेळटा तशें करून पंचायत मेंबराक कित्याक मेळप न्हू. जेन्ना एक पंचायत मेंबर निवडून जाता तेका अपेक्षा आसता की ते गांवांत वता म्हणून बट जे फंड पळय आहा तो कांय करपाक शकना. ते फकत एक LED लायट घालपाची ना जाल्यार आनी कितें करपाचें. एक प्रोजेक्ट करता जाल्यार डिमांड म्हणजे 5 लाखां वयर वयता. So वर्सा within that 5-year term, one punch member should get at least 15 lakhs. म्हणजे ते गांवांत वता म्हणून हे तरी सरकारान करपा जाय. आमी मागणी करले
आनी दुसरें म्हणटे आमगेले डिजास्टर मॅनेजमेंटाक कितले पयशे म्हणटा पूण आमगे रस्त्यार इतली झाडां आहाय ती लायफ डिफिकल्ट जाता फॉर पेडेस्ट्रियन्स आनी मोटरिस्ट केन्नाय मोडोंक शकता तेचेरूय बी कितें फंड करपा जाय आमकां दिवपाक आनी आमगेले रिकार्डान सांगिल्लें तुगे तो पॉयंट बी घायले हांव ते मिनिस्टराक बरें करून एक्सप्लेन करपा सोदता कित्याक लागून तो रस्तो पळय आहलो तो दे कन्वर्टेड इंटू MDR 42 तो 42 किलोमीटर आतां आमगे हायवे आहा ते भाशेन थिंगा घरां आहाय सारकी तेक देखो थिंग सायडीक कॉन्वर्ट आहा आनी सगळीं आमगे दांड्यार पावसाक घरां सगळीं आनी ते घरां MDR कितें 15.5 मिटर सेटबॅक सोडपा पडटा सो घर काडो जाल्यार लोकांक 15 मिटर भितर हाडले आनी शेजऱ्या घरा पाटा पावता तो घर काडो जाल्यार सो हो तरी डिनोटिफाय केलो बिकॉज फ्रॉम सेकंड पालवे टू सेंट सेबॅस्टियन जंक्शन ऑलरेडी बायपास जालो आहा आम काय म्हणे फकत 42 देश आहा तो 42 देश कोच म्हण बिकॉज ऑलरेडी गव्हर्मेंटान 25 मिटर रस्तो गेलो आनी रस्तो केलाय बी सो हो हिंगा आहा तो डिनोटिफाय करपाचो आनी तो नोटिफाय करपाचो दॅट इट इज 42 MDR Now, Salmota, Indian now Ricardo Fernandez. हांव सजमतां तूं आमगे ग्रेवियन्स धाडटलो आनी आमकां तूं जास्ती दितलो आनी तुजे हें सर हांव तुका रिप्रेजेंटेशन दिता सर जो आमी MDR रोड 42 म्हाकाजाना बिजोली गुडी आनी चिशणी सावन आहलो चिशणी म्हळ्यार दांड्यार जंक्शन सावन मागीर जेन्ना तो ब्रीज जालो आनी तेका मागीर रस्तो लिंक रोड केलो ओर्लीं ब्रीज सोन थिंगा 43 आनी 41 आहा म्हणटकच आमी जायते रिप्रेजेंटेशन केलें थ्रू पर्पज चॅनल आमगे पंचायता उद्देशें आनी पंचायतान जायते हेल्प केलो आनी तांकां लागून तें जालें आनी लास्टाक आमी फाटोले धांव केलो ती सांगिल्लें उलय म्हणून बिकॉज 1977 ती गव्हर्मेंटान गेजेट काडली आनी ते आमी गेले त्या रस्त्याच्या गाडीन गेलो हे वाटेन आहा इगोर्जे तो मातशें पयलीं ना तो भायर मागीर ताणें आमी जायते रिप्रेजेंटेशन केलें तेजेर आनी ते आमच्या ग्रामसभा मिटिंगेक देखून आमी केलें आनी तेका आमकां लास्टाक सगळें काबार जाता तेजेर आमकां कलेक्टरान मागीर आमकां 1995 आमी हें केलें कितें रिप्रेजेंटेशन कॉमेस केलें जेन्ना आमकां खबर ना पंचायताक ते MDR जालो म्हूण तो रोड कोणाकूय खबर ना तें जेन्ना लोक कन्स्ट्रक्शन हात घालो तेन्ना लोकांक वाडटे म्हणटकीर तेन्ना लोक ओपोज जालो आनी 1995 आमी तेजे प्रोसेस सुरू केलो आयज 29 वर्सांनी सर MDR तो डिनोटिफाय करपाक म्हणल्यार तो डिनोटिफाय जायना जालो मागीर आमी तो बायपास काडपाक काडलो कळ्ळें का बायपास काडलो थिंगा गाडी ना तो आनी तो सांगलो लिंक रोडींग जाता ओल्ड लिंक जाता 43 आनी कलेक्टर मागीर कलेक्टर आमी हें केलें सगळें केलें जायत प्रोसेस केली तेजी जिल्हा पंचायत आनी जायते सगळें इतलो प्रोसेस करून लास्ट फायनलाक 2013 आमकां कलेक्टरान तेजेर रिपोर्ट केलो सगळ्या आपल्या इश्टाक हाडलें ताणें तेजें हें केलो की तें एकूच मान तेजे दोन वोटां देखून पास जायना म्हूण तेजें बरयलां आसा आनी तें मागीर त्या काळांनी तो 5 मिटर दोन म्हाजेर पंचायत रोड डिक्लेअर केलो तेणी आनी तें आतां हांव तुका मागता कलेक्टर रिपोर्ट दिला कलेक्टर रिपोर्ट आसा कलेक्टर रिपोर्ट आतां नोटिफिकेशन करपाक फाटले पेजीचेर आसा नोटिफिकेशन करपाक हांव दांडेवाडो रावतां म्हजो मातसो इश्यू आशिल्लो हायवे बायपासा बद्दल नो हायवे बायपास म्हळ्यार आमी दांडेवाडो आनी रोड एक्सपान्शन करपाक घेतलेलो हायवे नॅशनल हायवे 66 पूण आमी तांकां फ्रॉम 2008 आमी पंचायतीनी रिजोल्युशन घाल्लें की तांकां बायपास करचो म्हणून इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ 2.5 किलोमिटर दांडेवाडो बायपास
पण आणि ताच्या नंतर आमी ताच्या उपरांत आमी जायते मिनिस्टरांक मेळ्ळे, आमची सगळी फूल फायल आमचे कडेन पेपर वर्क फूल आमचो आसा. म्हळ्यार आमकां अजून पर्यंत 2023 म्हळ्यार आमकां कोणेच अजून पर्यंत ताजो बरो पॉझिटीव रिस्पॉन्स अजून येवना. म्हाका बायपास जाय दांडेवाडो, ओन्ली 2.5 किलोमिटर बायपास केलो जाय. केल्लो जाय. वायडनींग केलो नाका. वायडनींग केलो नाका म्हणजे कितें त्या रोडाचेर कंप्लीट आमची दोनी सायडीन सामकी घरां आसा. इट इज अ रेसिडेंट एरिया फूल आनी आतां ट्रॅफिक इतली वाडिल्ली आसा. पण PWD कितें म्हणटा की आमी ऑलरेडी एक्वायर केल्लो आसा, पण ताणी जो एक्वायर केल्लो त्या वेळार तितली ट्रॅफिक नाशिल्ली न्ही. आतां तितली ट्रॅफिक चड वाडिल्ले कडेन आसा ट्रॅफिक. कंटे आनी बाळी तांचो कंटेनरांचो जमीन एक्वायर केलो जाल्यार मागीर तुजें हाडप जायना न्ही. ना हाडपाक जायना अशें न्ही. तांकां आमी ऑल्टरनेटीव दिल्ले कडेन आसा न्ही. आनी इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ओन्ली 2.5 किलोमिटर इतले हायवे कितें आहा एक्वायर करून मडगांव हांव जालो एक्वायर केलो ना. पूण एक्वायर जो केल्लो आसा न्ही ताचो ताणी तातूंत तांकां जायना. तांचो 6 लेन रोड येना. आतां तूं जुवारीच्यान जुवारी सुद्दां पडटा 6 लेन रोड काय पासून ना कित्याक दोनी सायडीक गोर आहाय. दोनी सायडीक गोर आहाय म्हणून मातशें वर्शीत केलां. पण ती गव्हर्मेंट एक्वायर केलें तेन्ना वी कॅनॉट स्टॉप दॅट. दिसना तुका? ना पण आतां मातशें सोल्युशन जर ताका आसा जाल्यार करपाक जाता न्ही. इतले जर रोड हे करता जाल्यार तुमकां 2.5 किलोमिटर इज नथींग न्ही. कितें रेफरन्स म्हाका हांव ओवर करता पूण हांव प्रॉमिस करना. हांव दिता सगळें तुमकां फूल हें दिता. That I've written to sir. This is regarding the notification of Durga Band agriculture. Madam, I will request you this way. Instead of reading Yes, this sir. this letter consists of 4-5 pages. I'm instead of tell me what are the issues in brief. Sir, see, this Durga agricultural land, okay, it has been notified by the Goa State Wetland Authority of India as a wetland when it is actually 99% agricultural land. And despite submitting several objections, be it from the Biodiversity Management Committee or from the farmers or from the village panchayat, they have still gone ahead and notified it as wetland. So we just want you to look into that, sir, because if 99% is agricultural land, how can it be notified as wetland when only not even 1% is water? Are you saying there's no lake, anything nearby? It's a very small one, it's not even 1%. And they are marking the entire area as wetland. And are you telling me that the Biodiversity Committee, the local committee, did not oppose? We did oppose, but there is no response from them. You have this letter you've written to me as what now? Are you a member of? I think you should have raised this issue before the notification declaring it as a wetland. Number one. Procedure प्रमाणे तुवें recommend केला आसतलो to declare it as wetland. No. Maybe before you any कोण आशिल्लो जाल्यार म्हाका खबर ना. But wetland procedure normally is recommended by the local biodiversity committee. एक फावटी कितें जाता प्रेशरा लागून मागीर तुमचे प्रेशर येयले म्हणटकूच तुमी मातशें आंग काडटा and then you try to figure out. The truth is, without recommendation of local body, wetlands are not declared, number one. Number two, lakes are identified not by Government of Goa. Lakes have been identified by NIO, National Institute of Ocean and River. So I don't believe that there is no lake close by. There has to be a lake close by. It can increase the area around possible. Pun udok aspaku जाय, udok asतना the wetland will shut neither. So I'm telling you, there's hardly 1%. I don't And this matter was discussed. But having said so, I will ask them to check. Regional Babankala upgradation of health center. So, बाबा आले सिंगर आमच्या गावात पयले फावट येयला एज अ
मिनिस्टर आनी ही थोडी वस्तू ताका कोणी सारक्यो खबर नाही हेजे मुखार आज भितर आमकां बसा जातली एंड वील बी गेटींग कन्स्टंट आनी सगळें आमकां पटलें. आमची एक आहा ती हेल्थ सेंटर आहा ती एक व्हडली हेल्थ सेंटर आनी ती अपग्रेडेशन आहली तेन्ना इट वॉज सपोज टू बी अ 7-bedded हॉस्पिटल विथ 24 hours डॉक्टर. पूण ते तेंपार ते सरकार आहलो तेमी ती जागो जायत आहलो फकत 600 स्क्वेअर मीटर घेतली तेमी जागो आनी ती बरी हॉस्पिटल करपा सुवातेर गव्हर्मेंटान फंडींग आहलें जाल्यार ती धाकटीशी करून उडयली. बट ते दोतोर बाडेर कितको थींग रावताय इट केटर्स टू वार्का, कावेलोसी, मोर्लिंग, आसोलना, आंबेली प्लस सारजोरा. हे सगळे सबसेक्शन आहा ते लोक हे हितून येता लायक पोलियो डोस दिवपा आनी कितें करपा डायबिटीज चॅक करपा आय चॅकअप करपा सो ऑल फॅसिलिटीज आहाय बट इट इज नॉट मॅनेजेबल कित्याक ते धाकटेशे आहा हे वाडचे आनी आमगेलो मिनिस्टर सांगता ते कडेन ल्हान आसता ते ल्हान न्हू इट इज अ व्हेरी बीग PHC स्टेटस परमनंट आहा इज लायक लायन्स वीथ बार्ली PHC. सो हांव मागता हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल सरा कडेन मातशें तेजेर चोयचें. विलेज पंचायत शिशिनी आमचे डेप्युटी सरपंच हांच्या नांवान तेच बरी आमचे सगळे चिंचोणकार गांवाच्या नांवान हांव आमचे मदें आयज ऑनरेबल मिनिस्टर श्री आनीस सिपेरा आयला ताका हांव एक उलोवणी देवकार दिता आमच्या गांवांत. पयले सुवातेर शिशिनी इज अ व्हेरी रीच विलेज blessed with riverside hills आनी आमकां नांव आहा फुटबॉलर्स तेच परी तारवटी आनी आदल्या तेंपार बाद्रेलोय कोण म्हणटाले. पयले सद्याक हे अभियान पंचायत अभियान आहा सरकारान केला एक बरी गोश्ट आनी ते पयले कॉमेंस जाले जेन्ना कोविड येयलें पॅन्डेमीक येयलें तेन्नासून ते स्टार्ट जाले सरकार तुमचे दारी म्हूण हे स्टार्ट जालो. जायत जाण येताले कलेक्टर येत गेले IAS ऑफिसर येयले आनी आज शेगी आमच्या गांवांत आमची ग्रिवियन्सीस आयज पळोवन आयज मिनिस्टर येयल्लो आसा. सो हांव काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा पळय सद्या तूं आमगे बेगीची येयली म्हणून रिस्पॉन्स टायम तो आसता अमके टायमा भितर पुलीस पावपा जाय आनी हांव मागीर फाटी पुलिसीचे उलयताय पुलीस बाबडे कितें करपाक शकता तेगे पुलीस स्टेशनान एकू गाडी आहा आनी they are doing but then it needs to be political will for it to grant them whatever they are doing their best. Teka only area 60 square kilometers temgeli area which covers up to Karbal Ghat a side is Masada Sadara so huge area and maintain koto jale petrolling koto jale they should have sufficient number of vehicles and they should have good vehicles. Ata raste hote dongarat gele valleys ahay bidor teka bari quality गाडी दिच्यो so that they are there for us. आमचे सेवेक ते सदां हाजीर आसता आनी ते मोबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मोबिलिटी तेको आहा जाल्यार नासता ते हांव आदार करपाक पावता सद्यो बरें करता. कित्याक आमचो प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदी एक डायरेक्ट मॅसेज दिलो आहा की आमी सरकाराचो डे टू डे एक्टिविटीज should be taken to the village. लोकांगे दारात फॅसिलिटी पावचो म्हणून आवाज दिला तुमचो ग्रीव्हन्सेस आयकपाक हांव एक एश्युरन्स दिता तुमकां हे थोडे दिसा भितर म्हाका दिसना म्हाका चड काम जातलें म्हणून पूण इलेक्शना उपरांत लोकसभा इलेक्शना उपरांत हांव परतून तुमचो गांवांत येतलो. दीस इज माय एश्युरन्स टू ऑल ऑफ यू. सो तुमी समजोशी इलेक्शना निमित्तान आज येयला आनी इलेक्शना उपरांत आमी येवपा जाय. आय वील कम अगेन हियर आफ्टर इलेक्शन. आतां तुमी तुमगे प्रश्न मांडात. आय वील रिप्लाय टू यू before 12th of March. General dita. Grievances zale awaspa hoita. If anybody from Delhi would like to go, I require 2 photos, voters card, Aadhaar card. You assume about 50 to 70 people from Delhi can come onto the train. Give the applications to the Sarpanch. I can't do anything. सरकाराचे नाव
तुमचो ग्रीवियन्सीस कितें आसल्यार आयकपाक तुम्ही म्हणू शकता लोकसभा इलेक्शन लागीं आहे म्हणून आवाज आयलो न्ही. स्टार्टिंगाक प्रॉमिस करता तुमकां आश्वासन तुमकां की लोकसभा इलेक्शना उपरांत हांव परतून येतलोच वीथ फॉलो अप ऑन युअर ग्रीवियन्सीस. सो तुमचे कितें आसल्यार आज सांगाय म्हाका हांव मानून घेता. सम इश्यूज मे नॉट बी एबल टू बी सॉल्व बिफोर लोकसभा इलेक्शन्स कित्याक एक फावटी इलेक्शन कोड आयलो म्हणटकूच development works stop. But definitely after the election, I will come back and I will give you all results of whatever you all mentioned today. Provided there are things that can be done by the government. Because in many places, एक कडून आमगेले कडेन लोक केसीचे उलयतात. जे कोर्टान केस आहाय ते एक पाटी पर्सनल इश्यू अशे तितून आमी पडपाक शकना. Judiciary is totally separate. Amanda, my portfolio is law and judiciary. But I have no powers to interfere in the courts. त्याचे भायर कितें आसलें सांगा. म्हजें काम CMाचें कानान व्हरून पावोवपाक तो काम I will 100% do by tomorrow evening. CM will be aware of your grievances. कसली अडचण आसल्यार सांगा. I will try and resolve the issue. This is relevant regarding your issues. Issue number 1, senior citizen rations. To be honest with you, I do not know what is the solution. I will find out and I will revert back. But I will definitely take up the issue with the government. Since you are saying the people are 80 years old, if you can give me details of the couple, I will see that the solution is. The issue is resolved. Second issue regarding senior citizen scheme. I think the thing is very simple. In the first place, if somebody is paying income tax, as you are talking about paying taxes, in the first place, I think the person is not eligible for the scheme because the scheme has got income limits. However, I would take it as a general question where in a house, husband and wife is there, maybe only the wife is getting. I think it is a scheme by the government to offer some assistance to the family, and it is not to offer assistance to the male. I'm sure the government will be happy if it could to give financial assistance to everybody. Because there are सरकाराकडे restrictions as far as finance is concerned. म्हणून सरकार घरान तुले 1 लाख कोणाक दिता म्हणून. So I think that is an answer to that question. Birth certificate तू कितकोन SMS येता आनी येना ते म्हाका खबर ना. कित्याक as per the rules, birth certificates are issued by the village panchayat. So panchayat कित्या हितून दीस काडटा, panchayat हितून दीस कित्या काडटा ते म्हाका खबर ना. एक मिनिट तू उलयता आसतना हांवें तुका डिस्टर्ब केलें ना. तुगे जर तर एक स्पेसिफिक केस आसल्यार दी म्हाका. I will see it is resolved today before I leave this place. तुगे जर तर एक स्पेसिफिक केस आहा as far as Shinchini Panchayat is concerned on birth certificates, give it to me now. Before I leave this hall, it will be resolved. हांव कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो मंत्री मानून घेता, पूण म्हाका लागत फकत रिवर नॅव्हिगेशन MPT दिल्यार म्हाका लागना. That is a central government issue. So हांव तुगे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक शकना. बीजेपी मंडळाचे मिनिस्टर भायर अशे चेअरपर्सन आनी सगळे लोकांक हांव चड खुशाल आभारी कित्याक हांवें मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलो आमगे पंचायत घरा यो म्हूण आनी तो येयलो आनी तेणें आमगे पंचायतीची स्टेट बी चोयली कशें आहा. शिशिनी विलेज पंचायत दिसली पंचायत हें करपाक शकना कित्याक आमगेलो इतलो ग्रेस्त गांव सगळी फायनान्शियल बँकां आमगे गांवांत आसा कित्याक आमी कंट्रिब्यूट टू द इकॉनॉमी आमगे दारोटी फॉरेन एक्सचेंज आमगे सगळे हिंग येताय. बट आमकां सरकाराक 13 करोड दिवपाक सरकाराक दूख भोगता. ही हांव मागणी आज ऑनरेबल मिनिस्टरा बद्दल घेता आनी ही आमची मागणी आहा ती ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वता म्हणून समजना. सगळो प्रोसेस जालो
एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल मेळ्ळी, GSIDCन ते केले आनी फायनान्शियल एप्रुवल जेन्ना गेली ते म्हणपाक लागले प्रोजेक्ट इज नॉन फिजिबल. आनी ते म्हणटा तूं धाकटीशी पंचायत एक दीनदयाल स्कीम आहा ते प्रमाणे ते बांद म्हणटा. पूण इतली वर्सां आमी रावले हे जातले म्हणून CMआनी आमकां एश्युरन्स दिले, आमचे ऑनरेबल MLAनी बी तो मुखार वयलो फुडें वयलो, फायल मूव जावपाक लागली. पूण अकस्मात फायल रिजेक्ट जालेली. वी वर व्हेरी हॅपी, सेलिब्रेट करपाक रावताले फायनान्शियल एप्रुवल मेळ्ळो म्हणून, पूण मेळ्ळो ना. कित्याक लागून मेळना CMआक खबर ना. ते आमगे चिंचोळे पंचायत इज इन बॅड स्टेट, ते करपा जाय म्हूण हांव मागता. एक मेमोरंडम बी हाडा, ते सगळी डिटेल घायला हांव एक्सप्लेन करपाक. ऑनरेबल मिनिस्टर वील गो थ्रू इट, एवरीथिंग इज गॉट क्रोनोलॉजी हाडो आहाय, एंड आय वील बी गिवींग अ मेमोरंडम आमच्या लोकांचे नांव. सो तो एक फर्स्ट इश्यू आमगेलो पंचायत घर जात तितू बेगीन. आमी समजताले बिफोर द इलेक्शन आमी फावंडेशन स्टोन घातो काय म्हूण, पण आतां तरी ते थोड्या दिसां भितर जायना. वील बी गोईंग बॅक फॉर अनदर 3 months टील द इलेक्शन प्रोसेस गेट्स ओवर. पूण हांव म्हणटा आमगे मिनिस्टरान सांगितलें आपण पोतून येतो म्हूण, इलेक्शन जाल म्हणटरी. सो तेन्ना तरी हें जाल्या म्हूण हांव मागता. थँक्यू सर. आनी मुगे 2 पॉयंट आहाय. आनी सेकंड पॉयंट आहा तो हांव पयलो काडटा की ताणें आमगेली शेतां मारली. ही शेतां कितें जाल्यार जायतीं शेतां दे आर ऑन द बॉर्डर ऑफ दोज बांद्स which are touching the border, the river and rivulet. So ते उदक सगळें पादो मारलो नाही, ते सगळें उदक भितर येता. उदक भितर येयलें मागीर तितून मॅनग्रोव जालें. आतां तितून मॅनग्रोव जालें रोवपा वयता तेन्ना आमकां काट करूंक मेळटा. सो मुगे एक सजेशन की एक ऑर्डिनन्स काडपाची ऑर सम लेजिस्लेटिव्ह लिस्ट ते आमकां कातरपा दिवपाचें, ओनली एज फार एज द fields are concerned, not what is watering the river front. कित्याक river frontaचे आमगे mangroves आमकां जाय एज protection. आनी आतां Form 1 and 14 clearly shows that they are paddy fields. So ही आमकां पडची एक ऑर्डिनन्स कितें काडपाची, तो कितें एक मेकॅनिझम मेळटलो पावलो. कित्याक आमी आदलो पाव वयता तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नाल्यार कोणूय तरी एफर्ट मॅनग्रोव आमकां सोडपाक जाय. सो ते एक सोडा मेळ्ळें जाल्यार एटलीस्ट आमगे 10 lakh square meters आणि 100 hectares we can bring under cultivation. My other second point is आमगे रिगार्डन सांगितलं की bypass म्हणला तिका between Sensor Basin Chapel and Jeswar Junction. That has become a dumping ground of all sorts of waste, including diapers, animal waste. But I have to in fact congratulate the Panchayat because they have done an excellent job of cleaning the whole this lately. आणि ते कितें केलां आतां तिका 3 कॅमेरा घायले, बट ते ऑन दॅट स्ट्रेच 3 सोलर कॅमेराज, ते 3 कॅमेराज आर टू लेस. सो माय रिक्वेस्ट इज दैट एनी गवर्नमेंट एजेंसी some source for funding and putting more cameras that will presumably stop the nuisance. Can I give you the application? My grievance is in Shishini there is no hospital. Now this government hospital of ours is a small place where it cannot be expanded because nobody in which government can acquire that place and expand it as a hospital. Because right from Asolna, really in Shishini, people have to go from here to Margao. Now there is no right hospital facilities or something like that. There is not a single hospital in Shishini. So please consider this through Panchayat. At least we can expand that area and make it a bigger hospital. See, I will definitely convey your request. There's only one thing. The setting up of hospitals today is basically based on population. Like for example, I will talk of Lotoli, Raya, Lotoli, Nube, these areas. There is a health center in Puttori. Now, because of the population, all these villages come under the health center of Puttori. In Lotoli, we have a small sub-center. In Nube, there is a small sub-center where, as you have said, at night these places are closed.
No, but this also is a sub-center. It's a big center. Okay. Okay, I will look into it. Thank you, sir. Any other issue? And anybody else to speak? According to me, this property has gone because of mangroves. Okay? You go now to CRZ areas. In the CRZ areas, you've got 0 to 200, which is no development. What are you supposed to do there? Again, somewhere suffer. No, at least we can just with the buffer zone. What I'm saying, you are putting an authority on the people. The end is that you're putting you're putting. Present, you know, those who can't afford that land. Okay. Yeah, that's not okay, sir. That's not okay. Those are suffering. I am repeating. The locals are suffering. Boss, I am repeating. I am totally in sympathy with the owners of the land. I am only saying that to notify final notification declaring a wetland area has gone through a process. That process, you see, it is very strange. For example, the lady said she is the president of the biodiversity, the local committee. Yes. Her role as president of the local committee is to protect that wetland area. Today she can't be standing up and saying we don't want it. I'm not saying No, I don't want I'm it. I'm asking the villagers to safeguard their land, the houses. Yeah. Anybody else? Good morning, sir. My name is Glenn Lasedda. Let's speak. Yes, sir. I will just have two grievances. One of is which she has raised. The road acquired Tola already. They are going to make it a wide road, but there is a cross section over there, which makes it a very dangerous spot. Even if you make it wide, that danger will still be there. So my request to you, sir, is bypass. That's the best option. And I think most of the people will agree that the bypass is the only solution. I'm Ramlas Gaile. Signal Legu Gaile, the problem solved because it is a 5-road junction. We have to make one side one way, and one of the ward will not be happy if you make it a one way. So it is the only solution is a bypass. The second grievance is the Panchayat Ghar. If you can push it, please push it for a fast track. Marshal. Yes. And today I'm concerned to make it on a fast track. Those are the only two grievances which are urgent. Thank you. If our Sarpanch gives me some preference, I will definitely take up the issue directly with finance. Besides the as far as dredging of River Sal, that comes under me. If I am not mistaken, dredging work is almost complete. As per the contract, the dredge mud silt has to be dumped in the middle of the sea. But I don't want to comment. I think the newspapers have said a lot about what politicians are doing, because I don't want to get into political controversy. But the fact remains is that most of the locals who have got properties along the banks have asked for the sand. They have leveled their fields, which is against the law. So silt is not being dumped on the mud, and it comes back into the river. People have filled their fields with that. So as far as dredging is concerned, I think dredging is almost over. But I'm telling you what has happened to the sand. Some people are even selling that sand because of shortage of sand in Goa. So people are taking advantage of it. As far as post office is concerned, I will definitely speak to the Postmaster General in Goa. Welcome. First, ये मार्च से हम गेले ये कुछ सुबह केटी जाए अन्य शतां जाए then we can do regarding Swiss Gate मुझे एक request है तुझे mobile number दी I will see to it that WRD engineers contact you आणि मागी तुम दाखवे त्यांना होई ना त्यांना वन MLA त्यांना आले MLA सोड आणि दाखवे जाय MLA सोड हांव जबाबदार घेता ओके तू तुगे नंबर दी नाजाल्यार दोतरा नंबर दिची पण ते तो म्हाका
Every now and No, then no, I'm that is okay. I am requesting, give me your number. I will request the engineer to contact you. When it is convenient for you, you take him and show the places. If after some time you are still not happy, you meet me on Friday at the collector's office in Margao. If still not happy, come to my house at Raya. Okay? Next, I assure you. But I'm the guy. Yeah, welcome. Welcome. I